तो हेलो हाय नमस्कार आ गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत करछि। तो आज फास्ट देखि दूची पाग बहुत खरा दे दीची। आज पाग बहुत खरा दे दीची कारण काली जोर वर्षा होतला। वर्षा पाग ये फिर पानी खरा दी आउ थे। तो आज वर्कआउट करिया गला लोग मतलब लाଗୁଛି गरम वर्कआउट बेसी करिया भितर। तो जस्ट ना उठा उठी करी सब सैलाणी ब्रेकफास्ट करी ना कौन खाऊँ कौन देखिए वीडियो रे। आउ वीडियो स्टार्ट करिया आउ वीडियो फुल देखो कौन कर वीडियो देखा कौन मजा मस्ती करें सब देखेबी। तो चलो वीडियो को आरंभ करिया कौन कर कौन नहीं खाईनी भी भोक भी है। तो चलो स्टार्ट करिया। तो कल वर्षा जो होता हठात मैंने सीजन जो ऊपर तल हो मैंने हठात 30 हो फिर 24-20 को पड़ जाए जो देहटा बहुत खराब थी कंफ जमी था। तो बेस्ट इम्यूनिटी जो खराब है खाई पारे एलोपैथी खाया मना करी सब भल नुहे सब अल्टा साइड इफेक्ट हम। तो जोटा कि मुझे खाऊँ आ कहीदे यहाँ प्रमोट करा भिड नुहे तो मुझे खाऊँ कहूँ। तो यहाँ चामुन प्लस मुझे खाऊँ जोटा कि इम्यूनिटी बहुत बढ़िया। तो चलो देखी दूसरी खाई भाभी आप प्रमोट कर खाऊ प्रमोट भिड नुहे आगुआ कहीदे मुझे यूज कर सका खाईपर ब्रेकफास्ट खाईपर और भी खाईपर असुविधा ना। छोट रू बड़ बुढ़ा जाए भी खाईपर गोटे 2टा चामच बेस्ट सफिशिएंट। आपको खाई रहा पानी पिकी ब्रेकफास्ट करा खाई संगे संगे खाया भल लगे पूरा टेस्ट अबाग हो। जी फास्ट फास्ट जी खाऊ फास्ट टाइम खाऊ तो ये टेस्ट टी अबाग लगे कि रेगुलर खाई खाई चलो तार टेस्ट मैनेज हो कारण मुझे खाई मत भल लगे टेस्टा भल लगे कि खाई खाई आरंभ कल भल लगे एक बटर सरी ना यहाँ 1 kg 1 kg या सहित गोटे मिलूँ महूटा फ्री गोटे देखिए दूसरी महूटा यार सहित यार फ्री दूसरी जोटा कि भी सरिया खाई सारे। यार प्राइस आसी कौ जगार अलग अलग प्राइस आसपे बर्तमान तो लिखाई 359 400 टका धरिक चल 300 के पड़ो सब जगह प्राइस सेम भी नुथ किए कौट के नौ लास्ट फाट भल लगे मैंने खाई 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 भल लगे टेस्ट बेस्ट इम्यूनिटी पे यहाँ डाबर चामन ब्रश बढ़िया लगे ट्राई करिए। भल लगे सब जन एक सब खाईदेवी ना कौन छोटू 2टा चामच सफिशिएंट। तो सरीगला खाया के यहाँ मुझे ओट्स जो ओट्स करे यहाँ ओट्स पकई खाईदिए कारण मुझे चीनी तो खाइबी चीनी सहित भल लगे मत। तो यहाँ पकई दिए ना मिश्री पकई दिए ये तो खाई खाई सरीगला आने पूरा अथर। तो बर्तमान खाइली यहाँ बर्तमान पानी पीकी कि आप टिके रही ब्रेकफास्ट करिया कौन खाई कौन देख तो ये बस खाइबा तो खाइबा आरंभ करिया भोक भी है जोरे। तो चलो कौन कौन देखुच वीडियो कौन खाई आ गए इंटरेस्टिंग कथा ओडिशा बाहर आम ओडिशार खाया जाना ठीक रे किसी दिन अच्छे जोटा पखाड़ दिवस व्यवहार कर डेली पखाड़ डेली भात मैंने आमर खावा को धीरे धीरे ना फलो कर बाहर लोक तो बढ़िया लगे कथाटा। तो जानते आमर खाया जानते कौन कौन आम खाऊ जोटा कि एवं जानूँ आम पिला खाई खाई आए से जानूँ चलो चलो खाऊ कौन ना देखिए वीडियो आउ मत 4-5टा आइटम ना भल लगे खाया
तो पखाल दिवस जी नुआ नुआ पखाल खाऊँ कमेंट कहे केमी लगे पखाल आपन को फास्ट टाइम खाई जदि ओडिशा खाया फॉलो करार अच्छी मत चैनल सब्सक्राइब करेंगे कारण मुझे बढ़िया बढ़िया खाया को आनी वीडियो रे आप खाई थे जो ओडिशा बाहर देखते वीडियो कारण आप जानले पखाल दिवस भी अच्छी पखाल भी खाଇବା अच्छे हाँ तो देख दूसरी कौन खाऊँ ये भात जान थे देख दूसरी देख जानतु भात यहाँ आउ शाग सी कौन भजा भजा कर जानी सोयाबीन ये कषा यहाँ झोल टाइप ये डाली बास ये आज खाଇବା मत बहुत पसंद लगे खाया मानक बड़ी चूड़ा को बड़ी चूड़ा फिर छेचा हो शिल बतारे जो जो पत्थर जो कहते से छेचा हो छेचा जो खायाटा हम बढ़िया टेस्ट मैंने अलग प्रकार बर्तमान तो मत मिलूनी भल बड़ी मिलूनी मु बाहर किणा जाइए जोटा कि मत चाउल मिसई सब भल लगे सीटा बड़ी चूड़ा को सहित टमाटो पड़ो टमाटो पोड़ा छेचा पिज रसुण लंका लेंबू मैंने अलग प्रकार आईटा खाया टाइम है गरम गरम हो गरम गरम खरा बेसी हो से समय खाइब जी पखाल दिवस करते से खाऊे ये समय से आइटम कर गोटे पर्टिकुलर दिन अच्छे जो पखाल दिवस करेंगे आमर तो जिते पहले से खाईपर हाँ चलो मुझे कथा हूँ कौन ना और खाइला कथा मुझे वीडियो तो देखी बर्तमान यहाँ खाऊँ तो बर्तमान यही आइटम किए खाऊँ किए कौ आइटम कार पसंद कौन निश्चय कह कमेंट रे तो चलो मुझे कथा खाई सारी कथा हो चलो तो खाई सारी तो बर्तमान से निद निद लगे रेस्ट करी तो रेस्ट करी जिम जा आउे से कल्चर जा आउ कल्चर वीडियो बनने वाले जदि भी माने लाइटिंग प्रॉब्लम रोचे कारण जो वीडियो बनई काली से तो वर्षा दिन पागसला देखी तो से लाइटिंग भितर मैंने लाइटिंग बेसी ना कैमेरा देखा कारण मो फिर कैमेरा प्रॉब्लम भी मोर अच्छी फ्रंट कैमेरा तो मोर जाइए टोटल डैमेज है फ्रंट कैमेरा बैक कैमेरा बनाऊँगी जोटा कि बैक कैमेरा लाइटिंग सनलाइटा पड़े भल आसो क्लारिटी आदि नॉर्मल लाइट जदि नथी जदि एत आसोनी तो सही आप एडजस्ट करदे तो लाइटिंग प्रॉब्लम रोचे भितर देखिए भितर से लाइटिंग ना भी से वीडियो पूर्व वीडियो जो मारे से लाइटिंग प्रॉब्लम थी से भी फिर भी कहीदे लाइटिंग प्रॉब्लम रोचे मैंने भितर अंधार अंधार रखा बर्तमान खाया सैला आदि कट बुलाबुली करा गली निश्चय देखी वर्कआउट करा सीट को जी कल्चर जावा हजे आज वर्कआउट कौन कर वीडियो फुल देखते जानवे कौन कर वर्कआउट किसी भाई मानकर मोर थिला मेसेज रे कि कॉल मत कहते कि भाई मैंने डाइट उपर आउ जिम वर्कआउट कौन केमती करेंगे बिगिनर उपर से कथा कहते तो मुझे कहीदे जदि भी किए बिगिनर वर्कआउट करुँची नुआ 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 कर जीवन कर नमती फास्ट टाइम जो कर वर्कआउट फास्ट बिगिनर तो मुझे कही भाई जिम जाओ ही ना जिम जाओनी घर ही वर्कआउट कर फास्ट कारण तुम बेसटा को स्ट्रंग कर कारण उदाहरण देवी जब तुम जिम जहाँ वर्कआउट कर सीटा तुम घर भी कर कहीं फालतू आप 1500 2000 एडमिशन देवे सब जिम अलग अलग आसक फेर देवे 600 800 जो जहाँ जहाँ थी घर ही वर्कआउट करूँ कारण मुझे आरंभ जो करी वर्कआउट स्टार्ट करी घर ही स्टार्ट करी आप जिम जी से चिन्ह होगा पुल अप होगा ओल्वे जो कहते ओला ओली करेंगे कि घर से जिम डिप्स मारे दंडे पकई पारे बहुत बढ़िया से तो घर भी करेंगे ना तो भल जिम भल घर करूँ हाँ जो बिगिनर इंटरमीडिएट जी लेवल बढ़ो जो स्ट्रेंथ बढ़ो बॉडी ग्रोथ भल हम जो जानवे मिनिमम आप 3-4 मास 5-6 मास तो घर करूँ देखिए जिम जा कहीं मात्र पैसा खर्च करेंगे जिम जाकि सेम जिन करेंगे कारण सागे सागे तो जाकि आप डम्बल उठेदेवे कि बार प्लेट उठेदेवे कारण से आप उठो ही ना कारण आप बेस स्ट्रंग न घर केमती करदे पिलर स्ट्रंग तो छात पकेबे सेमतिया आप घर ही वर्कआउट आरंभ करूँ
ଆଉ ଘର ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି 2-3ଟା ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଦଣ୍ଡ ମାରିପାରିବେ ଘରେ। ଆଉ ଓଳିଆ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଓଳିଆ ଜାଗା ତାଜା ଓଳିଆ ଯଦି ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ତ ଓଳି ପାରିବେ। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରିବେ, ହାଲକେଇକି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ଜୋର ଦୌଡ଼ିବା ଜୋର ଦୌଡ଼ିବେ ପୁରା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ିଓ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରିଦେବେ ବି ଆସିଯିବ। ଆଉ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପକାଇଦେବି ଗୋଟେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ବିଗିନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଭାଇ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ଆଉ ଟିପ୍ସ ପକାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ବେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିବେ ଯଦି ଏସବୁ ମାରିଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିବ। ମୁଁ କଥା କହୁଛି କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ପର୍ ଡେ ମାନେ 4ଟାରୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବି 5-6ଟାରୁ ସରିଯାଇଥିବ। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଲା ମାତ୍ର ଡିପ୍ସ ଖାଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବୋଧେ ବନେଇ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି 500-600 କଲେ ମୁଁ ଡିପ୍ସ ମାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ସ ମିଶେଇକି 500-600 ମାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମିତି ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ମାରୁଛି ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ବି ମାରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ 5-6 10ଟା ଯାହା ବି ଯେତିକି ହେଉଛି ଧୀରେ ମାରିକି ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଲି ମାରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ମାରିଲା ପରେ ବଡ଼ି ପେନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ନା ବଡ଼ି ପେନ୍ ରହୁଛି ମାରିବିନି ଆଉ, ସେମିତି ହେବନି। ଯଦି ନ ମାରିବେ ଫେର୍ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫେର୍ ସେ ପେନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହେବ। ଡେଲି କରନ୍ତୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଡେଲି। ପେନ୍ ହେଉଛି ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କି ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅମୃତଞ୍ଜନ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାରିଛି ବହୁତ ଥର, ଏବେ ବି ମାରୁଛି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାରିଦେବେ ବାସ୍, ଫେର୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନ କଲେ ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଦୁନିଆରେ କି ମାନେ ଆପଣ କେବେ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁନଥିବେ, ହଠାତ୍ କରିବେ ମସଲ୍ କେତେ ପେନ୍ ଦେବେ, ବଡ଼ିକି ପେନ୍ ଦେବେ। ତ ନର୍ମାଲ୍ କଥା, ମସଲ୍ ପେନ୍ ହେଇକି ସେ ଜ୍ୱର କରିବ କି କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ଏଇଟା କାହାର ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେଇ ଡର ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେଇ ଡରରେ ଆପଣ ରହିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେନି ତ ଭଲ ନାହିଁ। ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପେନ୍ ହେଉଛି ହେବ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି କରିବେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଯଦି କରିଦେଉଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପେନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଘରେ ବି କରିକି ଯଦି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିମ୍ରେ ଗଲେ ବି ହେବ କି ଘରେ ଗଲେ ବି ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲେଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି ମାନେ ନେଇଛି ମାନେ ପେନ୍ ଜାଣିଛି କ'ଣ କେମିତି କଷ୍ଟ। ପେନ୍ ମୋର 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପେନ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଲେଗ୍ ମାରିଲେ ମୁଁ। ଆଉ ଲେଗ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇ କଲଚର୍ ହିଁ ମାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ସେତେବେଳେ, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲେଟ୍ରେ। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆଗେ ମୁଁ କରିଛି ଘରୁ, ତାପରେ କଲଚର୍ରେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଫିର୍ ବି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଥିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲଚର୍ ଫଟୋଟା ଥିବ ଗୋଟେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କଲା ପରେ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ପତଳା ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ 50 କେଜି ଭିତରେ ଥିବ, ଦାବଲ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍। ସେଇ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା, ଖଣ୍ଡାର ଦାଢ଼ରେ ଚାଲିବା। ଟିକେ ଦେଖର ବୁଝିପାରିଲା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ମାନେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଫିରଏଡ଼୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା ଲାଇନ୍। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଅର୍ଥ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ହେବ। ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାନେ ଯେମିତି ପତଳା ଲୋକଟା ଅଛି 50 କେଜି, ହଉ 10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଗେନ୍ ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 60-65 କିଲୋ ହଁ ଚଲା, ନର୍ମାଲ୍ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଅଛି କି ବେଶୀ ମୋଟା, ତ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନେ ପତଳା ହେବ। ସେ ପତଳା ମାନେ ବଡ଼ିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଚର୍ବି ଯେତକ ସବୁ ମାନେ କମିବ, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ୱେଟ୍କୁ ଆସିବ, ନା ଅଧିକ ଏକ୍ସେସ୍ ନା ଅଧିକ କମ୍। ଇଏ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ନର୍ମାଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଦେହକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଗଲା ଭଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଗଧ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଗଧ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ୱେଟ୍କୁ ଟେକିକି ନିଏ। ଘୋଡ଼ା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଦୌଡ଼େ, ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇ ଦୌଡ଼େ। ତ ଆମର କ'ଣ ନର୍ମାଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଆପଣ ବେସ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ହିଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଛି ବି ଆପଣ ସଫାଟେ ହେଇଗଲା ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଯିବି ଆହୁରି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇନା ଫେରେ ଚାଲିବ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚାଲିବ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆଜି ବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା କଲଚରରେ ଖରା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି କାଲି ବର୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ଆଉଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହଠାତ୍ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କମିଯାଉଛି ଫେର ବଢ଼ିଯାଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହେବ ତ ଯେମିତି କହିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଉମିନ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଘର ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ଫିର୍ ବି ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଘର ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ ପାଣି ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ ଆଉ ଖାଇବାର ଯେମିତି ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଖାଉଥିବେ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଉ ଯଦି ବି ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଯାଇ କ'ଣ ସେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ହଜମ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଯଦି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଭାଇ ଆଇଁଷ ମାନେ କେହି ଖାଆନ୍ତୁନି କାରଣ ମୁଁ ବି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବାର ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ରହିବି ଆଉ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁ କେଉଁ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇବେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେହଟା କାହିଁ ମାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ମନ ଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବି ଖାଇବାକୁ କାରଣ ମୁଁ ବି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲି ମୋ ଜୀବ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଇବି କୁକୁରକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି ସେମିତି ନାହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ତାପରେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେମିତି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ମନୋଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁନି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଜିମ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଆଉ ଏବେ ତ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ ଟିକେ ଭିତରେ କାରଣ ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ କଲଚର୍ ମତେ ମାନେ ଭିତରେ ମାହୋଲଟା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ମାମୁଁଠୁ କ'ଣ ଭଲ ବର୍ଷକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖରାପ ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଉ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯଦି ହେଲା ଯଦି ଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉଥରେ କଲଚର ଯେମିତି ଥିଲି ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲଚରରେ ଆଉଥରେ ଯିବି କଲଚରରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉଥରେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ कंटिन्यू करिया वीडियो अपन फुल देखो कौन कौन नहीं जना पड़ो चाओ तो भाई ना आसिक पहुँचीगली कल्चर पहुँचीगली तो वर्कआउट कौन करछि अपन वीडियो रे फुल देखो वीडियो जानी मेरे वर्कआउट कौन करछि आउ तो जस्ट आसिक पहुँचली भी आउ ए भितर वर्कआउट बेसी टाइप कि 4-5 प्रकार करिया दरकार नहीं कारण भितर बेसी जिनस ना गोटे 2टा वर्कआउट करी आपण मसल को फेल करा पड़ो माने ब्रेक डाउन करा पड़ो तो चेस्ट जब चेस्ट पाई कल तो चेस्ट गोटे 2टा कि 3टा मिनिमम करी तो बर्तमान वर्कआउट जहाँ करी आप फुल देखो वीडियो और बिना स्किप कर देखो वीडियो और कौन कर कौन नहीं वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन क्लिक करदे और बेल आइकन क्लिक करना 50% लोक देखिए तो आप वीडियो फुल देखो मुझे चली वर्कआउट करेंगे जस्ट आसिक पहुँचली भी वार्म अप हवा स्टार्ट कर वर्कआउट आउ देखीदे जगह जगह देखीदे कल वर्षा होता तो जगह बर्तमान बर्तमान ठंडा ठंडा अच्छे खरा दिन ये चटण भी बहुत ताती जाए चली हेन चटण बर्तमान ठंडा ठंडा अच्छी जगह सब बस जगह जतक अच्छी मुझे बसी जगह ठंडा ठंडा अच्छी खरा आज है काली वर्षा तो बहुत काटला मैंने दिन जाक वर्षा होती देखी था कि मो देहटा खराब था बहुत खराब होता कौन पाग हठात चेंज हो तो देह खराब हम कमन कथा यहाँ और चलो ऑटो स्टार्ट करिया कौन नहीं आसिक पहुँच जस्ट भी चलो स्टार्ट करिया तो ये आज पाग देखिए चलो
डिजाइन चलती गोटे मस्त जुगाड़ू देखा जुगाड़ जोटा कि आहरी अवस्था खराब हो कलचर आम थी नाला किसी बर्तमान देखते गोटे जुगाड़ देखा जोटा पिक्चर कल लगाई फाइनल वर्कआउट शेष होगा वर्कआउट कि लगे निश्चय कहे आज वर्कआउट था आज डबल प्रेस डबल फ्लाइंग था ट्राइसेप था पिक्चर कल देला पिक्चर कल जुगाड़ देखिपारे पिक्चर कल आप वीडियो पूरा पूर्व देखिए मोर स्क्रीन था बर्तमान देखिए कौन लगे वीडियो आज जुगाड़ होगा कम ये किसी प्रोब्लेम तो वीडियो फुल देखो वीडियो फुल देखिए लाइक निश्चय कमेंट पाइबे चैनल जब वीडियो देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आप मोर हूँ नहीं देखा वीडियो जय जगन्नाथ।